हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ अपनी जापानीज फ्रेंड के घर, तो आपको भी मिलवाती हूँ और थोड़ा सा घर भी दिखाती हूँ और हम देखते हैं क्या क्या मस्ती करते हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में बताती हूँ मैं। ओ हिशासिबुरी देsu ने। 久しぶりです。ओजामाशिमास। どうぞ。आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे भी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये बेबी क्यूट सा रेंकुन कावाई। सो ये है इनका ब्यूटीफुल सा किचन और इधर से सनलाइट आ रही है पूरी। डिंगो थैंक यू। Miso. मिसो। 2 kinds of miso. Oh, Red miso nice. and white miso. Okay. How to use miso? Soup? In soup? Yes. Miso shiro. Yes, miso shiru. It's vegan. Ah. Miso. Miso is vegan. Vegan. Now meet my friend's baby. It's a baby boy, Renkun. Renkun, say hi. So अभी हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह का और बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आपको मोमोना सान कुछ बताना चाहते हैं। So Yes. please explain. This is Japanese famous animation. Okay. This one. This one. Oh, kawaii. This is Totoro. Totoro. Please check this animation. Tonari no Totoro. Okay. So you are recommending Yes. this anime? Yes. Okay. My beta also like Okay. animation. आपका बेटा भी मैं पसंद करता है हाँ, इस एनिमे को। मेरा बेटा टोटोरो बहुत पसंद है। पसंद है। ओके। और this is Anpanman. Anpanman is famous anime, also famous animation, especially for kids. ओके। I would like to recommend this book and pen. This is audio book like. Audiobook, yes. Okay. And this is, I think, better good for students who learn Japanese. Japanese Okay. and for kids also. ओके। सो अगर आप लोग जापानीज सीख रहे हो तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, हो सकती है। Like ओह नाइस। 歌も歌えます。 And he's also singing. Nice. コロコロ。 Koro koro donguri koro koro. Christmas. サンタクロース。雪。 Yuki. 鬼。 Oni. インド。 Indo. Nihon. Nice. 1 5 6 7 8 9 10. Oh, it's nice. すごいでしょ。すごい。 You want to change 英語？ Egg in English also. Blue, green, pink, white. About the Nice book. It is the price. Hmm. Price is about 5,000 yen. 5,000 yen. A bit expensive but very good. So, मोमोना जी बताइए आपको इंडिया के बारे में क्या अच्छा लगता है? मैं इंडिया के बारे में
सबसे पसंद है चाय चाय ओके गर्मी चाय पसंद चाय पियेंगे हम तो चाय पियेंगे और इंडिया लोग का कपड़ा कपड़ा बढ़िया का खरा बहुत तो खरा रंग बिरंगे रंग बिरंगी कपड़ा है ओके नाइस थैंक यू और लोग भी अच्छा है लोग भी अच्छे हैं how can I say एक्टिविटीज how can I say एक्टिव है एक्टिव है and ये पसंद है ओके थैंक यू एंड इंडिया और जापान के बीच में क्या अंतर आपको लगता है थोड़ा अंतर चिगाई चिगाई Japan has season four seasons 4 सीजन but India has two टू or सीजन three. So this is अंतर है अंतर है तो और and spicy स्पाइसी फूड spicy यस इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस big difficult अंतर क्या अंतर है population पॉपुलेशन यस population अंतर है तो इंडिया जाना चाहते हो जरूर गर्मी में I think when we have रेनी सीजन rainy season, Japanese people don't like rain, but in Hindi movie, they enjoy rain. Right? So ओके ये अंतर है. नाइस नाइस और इंडिया में आप कहाँ रह चुके हो अब दिल्ली में छतरपुर ओके और व्हाट अबाउट योगा योगा में Do you like? ऋषिकेश में योगा एक I forgot the hint. एक महीने में योगा सीखा था योगा सीखा था ओके ऋषिकेश में ऋषिकेश में ओह नाइस दैट्स नाइस ओके थैंक यू सो आई होप आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा आज का तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बाय बाय